ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার চাঁদমণি চা বাগান সংলগ্ন এলাকায়। সোমবার ডিএস কলোনি ওই ব্যক্তি রেল লাইন পারাপার করছিল বলেই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। ঠিক সেই সময় তিনি ট্রেনে কাটা পড়েন। শিলিগুড়ির চাঁদমণি এলাকায় প্রতিদিন রেল লাইন টপকে প্রচুর মানুষ পার্শ্ববর্তী শপিং মল এবং আবাসনগুলিতে কাজে যান। আজও বেশ কয়েকজন রেল লাইন টপকে ওপারে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় তারা দেখতে পান জংশন অভিমুখে যাওয়ার ট্রেনে কাটা পড়েন ওই ব্যক্তি। স্থানীয় বাসিন্দারা খবর পেয়ে ছুটে আসেন। ততক্ষণে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এরপর খবর দেওয়া হয় মাটিগাড়া থানার পুলিশকে এবং রেল পুলিশকে। খবর পেয়ে ছুটে আসেন পুলিশ। জানা গিয়েছে জংশন জিআরপি মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। वहाँ तो पैर कट के अलग गिरा हुआ है और वो जो दिख रहा है ना, दिख के पूरा दिल दहल गया है, एकदम डर लगने लगा है। बट क्या बोलेंगे, बोला यही चाहेंगे कि हाँ सावधानी से रेल लाइन क्रॉस करे आते जाते समय। ये चांदनी के पास ये अक्सर दुर्घटना घटते रहते अक्सर होते रहता है यहाँ पे। आए आपका 6 महीने 8 महीने में आप देखेंगे कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहता है ट्रेन से। और एकदम दिल दहला देने वाली ये घटना है। देख सकते हो वहाँ पे पाँव एकदम अलग से पड़ा हुआ है ट्रेन से कट के। अब यहाँ पे भगवान को यही दुआ करेंगे उनके आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद।